اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله من التطهير آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله من التطهير آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله من التطهير يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اهرس شر الظالمين يا قوي يا متين اهرس شر الظالمين يا قوي يا متين اهرس شر الظالمين أصلح الله والمسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله والمسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله والمسلمين شرف الله شر المؤمنين يا علي يا حبيب يا علي يا حبيب يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا حبيب يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا حبيب يا عليم يا بصير يا سميع يا
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد الله بر ومنجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وفضل الروح البرد عن مجد الشرع والدينا ومن شريكنا في الدين وغير المغضوب علينا من أموات أهل البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين فلا روح أمة المسلمين وأحياء إلى الدين أن الله يغفرهم ويرحمهم ويفرجهم والمسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد وفي أسعارهم ويغزر أبصارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوءا على ما يحبه ورسوله ورفع علينا فتوح العالمين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين في البر والبحر والجبل أجمعين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا بخير ورد وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini insyaallah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam umur kita semuanya. Kita mulai kembali kegiatan rutinan kita setelah libur 1 bulan lebih di dalam bulan Ramadan. Dan pertama-tama mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal-amal yang kita kerjakan, baik di dalam bulan Ramadan yang sudah berlalu dan bulan-bulan selanjutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanamkan kesemangatan di dalam diri kita untuk senantiasa berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita itu bab hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, sesuatu yang membatalkan wudhu. Kita mengulang sedikit pembahasan yang terakhir pada pertemuan di bulan Sya'ban, yaitu sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, makharaja minas sabilaini, sesuatu yang telah keluar dari dua jalur, baik itu bagian depan ataupun bagian belakang. Kami atau daerah atau sesuatu yang keluarnya tidak menimbulkan basah karena berbaju. Yang makan kacang keluar kacang pulang mana tetap batal. Bahkan keluar berlian tetap batal wudhu. Kemudian masuk ubulil adem, kecuali yang keluar tadi cairan yang putih putih yang keluar, maka dia tidak mewajibkan berwudhu, tetapi dia harus mandi. Wa masuk ubulil adem, dan menyentuh bagian depan manusia. Jadi di sini mutlak lafaznya adalah manusia, baik dia hidup atau telah meninggal dunia, baik dia sudah besar ataupun masih halus, walaupun dari umur 1 hari. Ketika seseorang menyentuh bagian depan, misalnya ketika menggantikan popok, abahnya habis wudhu,
maka abahnya harus mengulang wudhu karena sudah menyentuh bagian depan anak tadi, sekalipun anaknya masih bayi, sekalipun anaknya masih 1 hari, maka dia wajib mengulang wudhu. Ataupun sudah meninggal dunia, ketika menyentuh tanpa adanya penghalang, maka dia wajib berwudhu ketika hendak melakukan ibadah yang berkaitan syaratnya dengan wudhu. Au halqati wudhu, atau sekeliling bagian belakang, atau sekitaran dubur. Mohon maaf, bukan hanya duburnya, sekitaran dubur itu kalau kita sentuh juga dapat membatalkan wudhu. Salah dijawab atau itu kan, maka batal wudhu kalau langsung kita menyentuh area tersebut. Tapi dengan apa? Bibatnil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Karena syarat menyentuh itu ujar para ulama adalah dengan telapak tangan bagian dalam memegang. Nah, kalau ini kalau dia memegang atau menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam, maka batallah wudhu seseorang bila hail, tanpa adanya perantara. Kalau menggunakan sarung tangan atau daerah tersebut ada hijabnya, ada penutupnya, maka tidak membatalkan wudhu. Di sini disebutkan dari hadisnya dari Jabir. Al-Jabir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza afdha ahadukum bi yadihi ila dadanihi falyatawadda. Apabila salah seorang dari kalian memegang kepada kemaluannya, maka hendaklah berwudhu. Itu daripada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Jadi itu dalil kalau seorang itu batal ketika menyentuh kemaluan atau bagian belakang dengan telapak tangan. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis tersebut, berdalil walam subasyaratil ajnabiyah ma'akibarin, dan menyentuh kulit ajnabiyah. Ajnabiyah ini bisa kita sebut orang asing, atau di dalam istilah fikih orang yang boleh kita nikah, orang yang boleh kita nikah, orang yang bukan mahram kita, orang yang bukan mahram kita, dalam keadaan yakin, ya, dalam keadaan yakin. Namun dalam ragu itu ada terhitung. Jadi tergantunglah, harus yakin. Kalau ada menjawab sekalian. Kalau ada sengaja, Gak ada sengaja. Tetap, nah ini konsepnya tersentuh, bukan menyentuh. Kalau
kalau kita kan pakai celana biasanya kadang-kadang bisa tersentuh, nah berwudu ulang lagi. Sentuh itu hak. Kalau ini menyentuh kulit lawan jenis, kalau kemaluan itu atau bagian belakang itu tidak dikatakan memegang kecuali menyentuh, kecuali menggunakan telapak tangan. Misalnya kita pakai selangor, karena sini kan ya, Iya kan. ini kan apa? Karena ada memegang. Kalau seandainya pian kami basuhnya kayak gitu, maka lalu Kami sadar sih dulu ya pak kami lagi pulang kalau pian karena batal dan batal bukan karena megang karena batalnya karena ya pak kami itu kecoh lagi kami dan itu basuhnya mengikuti batal ada batalnya. Kenapa kalau batal ada menyentuh ada itu kami lah jadi batalnya sebab kami. Kalau tadi kemaluan bagian depan dan bagian belakang itu tadi dia harus tersentuh dengan telapak tangan, nah istilah atau tersentuh tapi pakai telapak tangan bagian dalam. Kamu sentuh kayak ini aja, kayak ini kan tidak ada apa-apa. Jadi definisinya telapak tangan bagian dalam itu ujar para ulama, ketika dua telapak tangan kita gabungkan, kita tekan sedikit, kemudian ada sesuatu yang terlihat. Nah, sesuatu yang terlihat itu ketika menyentuh bagian depan dan bagian belakang dia tidak sampai. Nah, yang ada terlihat itu disebut telapak tangan bagian dalam. Itu untuk menyentuh atau memegang bagian depan kubur atau dubur, kemaluan atau dubur. Nah, berbeda dengan yang membatalkan berikutnya itu walam subasyaratil ajnabiyah, dia sengaja tidak dengan syarat yakin tersentuh kulit. Nah, ini kulit bukan hanya kemaluan atau dubur, tersentuh kulit atau bersentuhan kulit, tetapi dia syaratnya adalah ajnabiyah. Ajnabiyah itu orang yang bukan mahram. Orang bukan mahram itu tidak boleh berkhulwat, tidak boleh berduaan dalam satu ruangan yang terbatas. Dan halal dinikahi, wajahnya pun tidak boleh dipandang dengan mengenai syahwat dan lain sebagainya. Ma'akibarin. Nah, yang pertama dari syaratnya dia adalah lawan jenis yang bukan mahram, bersamaan dengan dia masuk dalam kategori besar. Ganar dalam seseorang lelakian itu tersentuh lawan jenisnya yang mana kedua-duanya sama-sama Tuhan, sama-sama sudah balik, sama-sama sudah ganar. Maka ketika mereka bersentuhan itu di dalam mazhab Imam Syafi'i batal wudu, walaupun hanya sekadar tersentuh karena jalan sempit digeserkan tangan, maka dia tetap batal wudu.
Kemudian wazawalul aqli, hilangnya akal atau tertutupnya akal seseorang. Mutlak kayak apa aja. Misalnya habis berwudu pingsan. Makanya ketika Nabi di akhir-akhir hidupnya, beliau mencoba wudu pingsan lah, wudu lagi pingsan lah. Karena tadi batal wudu. Hah? Kalau tidur itu juga membatalkan wudu kecuali tidur dalam keadaan duduk. Sebenarnya tidur dalam keadaan duduk ini termasuk kategori yang membatalkan, tetapi pengecualian karena Nabi Muhammad itu ketika sahabat ada yang kelelahan sampai tertidur ya, sampai bahkan dahinya itu menyentuh tanah. Ketika Nabi datang, Nabi langsung menyuruh sholat. Nabi kalau itu wudhu, ya sholat. Aman di mata nama. Aman, ya. Aman itu mimpi kemana dia? Saja mimpi junub ya, mimpi junub bagi saya lah. Orang hamil macam-macam asal guringnya dulu, maka dia tidak batal wudhunya. Itu 4 hal yang membatalkan wudu versi Imam Syafi'i. Walaupun nanti Imam Malik berbeda lagi, Imam Hanafi berbeda lagi. Berbeda membatalkan wudunya, berbeda juga tata caranya. Imam Malik itu wajib gosok wudunya. Nah, kalau kita pucuk ini adalah ada apa? Imam Hanafi lebih mantap lagi, ada urutan berapa? Dari batis ke tangan, dari tangan ke rumah. Tetapi para ulama tadi ada memiliki dalil masing-masing. Dan kita juga tidak mengutamakan satu mazhab saja. Awalnya kebanyakan orang mengatakan kita fanatik dengan satu mazhab. Karena kalau kita tahu mazhab itu secara utuh, misalnya dia hendak menggunakan tata cara wudunya Imam Hanafi, dia harus tahu syarat-syarat yang berkaitan dengan wudunya Imam Hanafi. Hal-hal yang membatalkannya kayak apa juga? Ini sepali-pali, ya sepali. Aku mau Allah ada batal wudu, amalnya semangat batal. Ada orang pun itu ada waktu ada. Aku Allah wudu ada batal wudu, amalnya semangat wudu basah. Sekarang seorang kayak gimana kapan aja ya perhatian aja. Nah, jadi ini 4 hal yang membatalkan wudu dari Imam Syafi'i. Ya. Yang pertama jadi keluarnya dari 2 jalur, kemudian menyentuh kemaluan dan lembut tanpa perantara, kemudian menyentuh kulit orang yang bukan mahram dalam keadaan dewasa kedua-duanya, dan hilangnya akal, baik itu tidur, gila, mabuk dan lain sebagainya, kecuali tidur dalam keadaan lupa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman agar ibadah kita lebih maksimal, lebih sempurna. Dan kita istiqomah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya alamin. Ala kulli niyatin shalihah wa ala niyatin salatin shalih. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ومن عملكم وعلينا وتساوي العين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله